सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक जज्बाती और सच्ची आप बीती जो कि एक खातून की है जिन्होंने अपना नाम जाहिर नहीं किया, मगर इस कहानी को तहरीरी शक्ल दी है इनायतुल्लाह मरहूम ने। इस कहानी का नाम है जब तसव्वुरों के किले मस्मार हुए। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैं आपको अपनी और अपनी सहेलियों की बात सुना देती हूँ, और अगर कोई बाप या कोई माँ या कोई भाई ये कहे कि ये उसके घर की बात नहीं, तो उसे अपनी बेटी और अपनी बहन के अटैची केस, अलमारी और उसकी किताबों को ज़रा और गौर से देख लेना चाहिए, बल्कि मोहतरम अहमद यार खान की नज़रों से देखना चाहिए। मैं वालदैन को एक ख़तरनाक खुद फरेबी से निकालने के मकसद से यह राज फाश कर रही हूँ। मैं फ़लसफ़े, मज़हब और नफ्सियात का लेक्चर नहीं दूंगी। मैं लेक्चर दे भी नहीं सकती। इतना जुल्म होता तो इस हाल तक क्यों पहुंचती। मैं आपसे जो एडिटर हैं मोहतरम मीम अलिफ से, जो माहिर नफ्सियात हैं और मज़हब के रहनुमाओं से पूछती हूँ कि मैं अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, और क्या मुझ पर जो बीती है उसे सज़ा समझकर कबूल कर लूँ। मैं मुतवसत तबके यानी मिडिल क्लास की औरत हूँ। बाज़ मुझे लड़की कहते हैं क्योंकि मेरी उम्र 26 साल नहीं हुई, अभी 3 महीने बाकी हैं, लेकिन मैं अपने आप को औरत कहती हूँ। 5 साल एक शख्स की बीवी रह चुकी हूँ और उसे मैं 2 बच्चे दे आई हूँ। मैं उस वक्त 10वीं जमात में पढ़ती थी जब मैंने पहला अफसाना पढ़ा था। आप जानते हैं कि उम्र के 15वें 16वें साल लड़की के वो जज्बात बेदार हो जाते हैं जिनके साथ शर्म और हिजाब वाबस्ता है। उस पहले अफसाने ने मेरे जज्बात को इस तरीके से उभारा कि मुझे लुत्फ सा महसूस हुआ। मैं उस लुत्फ को अच्छी तरह बयान नहीं कर सकती। मैं ऐसे ही एक और अफसाने की तलाश करने लगी जो मुझे मिल गया। ये कोई ऐसा पर्चा नहीं था जिस पर फहाशी का इल्ज़ाम आयद किया जा सके। ये उन चंद एक पर्चों में से था जो अपने आप को पाकीज़ा अदब का अलंबरदार समझते हैं और आजकल कहते हैं कि उन्हें नापाक पर्चों ने तबाह कर दिया है। मेरी तबाही का आगाज़ एक पाकीज़ा पर्चे से हुआ था। उन अफसानों में इश्क व मोहब्बत और इश्किया मुकालमे थे। हुस्न और जवानी की तारीफ़ें खुले अल्फाज में की गई थी। अल्फाज में ऐसा असर कि हर लफ्ज़ दिल में उतरता गया। ये सन 1966 के इब्तदाई महीने थे, जब सितंबर 1965 का जज्बा ताज़ा था। मैंने सितंबर की जंग में एक रात खुदा से गिला किया था कि मुझे लड़की बनाकर दुनिया में क्यों भेजा था। लाहौर की तोपें जब गरजती थीं तो खून में ऐसा जोश आता था जो मेरे काबू से बाहर हो जाता था। दिल में यही एक अज़म तड़पता था कि मुहाज पर चली जाऊं। उनमें से एक तोप मेरे घर के करीब थी। एक रोज़ मेरे हाथ में खाली पिर्च प्याली थी। उस तोप ने गोला दागा तो मेरा हाथ इतनी ज़ोर से कांपा कि पिर्च मेरे हाथ में रह गई, प्याली गिरी और टूट गई। मेरे बड़े भाई ने कह कहा लगाकर कहा, डर गई, डर गई। नहीं भाईजान, मैंने बनावटी हंसी से कहा, मैं डरी नहीं, मेरे हाथ अब पिर्च प्याली को कबूल नहीं करते। इन हाथों में अब राइफल होनी चाहिए। मेरे भाई ने इसे शायद मजाक समझा हो, लेकिन ये अल्फाज मेरे दिल से निकले थे। मैं अपने जज्बात का इजहार इससे बेहतर अल्फाज में नहीं कर सकती थी। मुझे घर से बाहर जाने की इतनी आज़ादी नहीं थी कि जहां जी में आए निकल गई। मैं स्कूल बुरके में जाती थी। घरेलू माहौल में मुसलमान घरानों वाली शराफत थी। मैंने पर्दे और बुरके को कभी नापसंद नहीं किया था। मैं आज भी इन इखलाकी पाबंदियों को नापसंद नहीं करती। अलबत्ता भारत ने जब पाकिस्तान पर हमला किया तो मुझे बुर्का ऐसे लगा जैसे मुझे खड़ा करके मेरे इर्द गिर्द पत्थरों की दीवार चुन दी गई हो। मुझ पर जिंदा दरगोर होने की घुटन तारी हो गई थी। बाज औकात ये एहसास मुझे परेशान करता था कि मेरा घर बैठे रहना मुल्क से गद्दारी है, और जैसे मैं दीदा व दानिस्ता अपने फ़राइज़ से कोताही कर रही हूँ। मेरे अब्बा जान ने हम पर कभी सख्ती नहीं की थी। वो डांट डपट और हुक्म चलाने के भी आदी नहीं थे। मैं 3 भाइयों में एक बहन थी। हम आपस में कभी नहीं लड़े थे। हमारे घर लड़ाई झगड़े का रिवाज था ही नहीं। घर में अम्मी की मर्जी और पसंद का इतना ही दखल था जितना अब्बा जान का। उन दोनों की आपस में कभी तुर्श कलामी भी नहीं हुई थी। तन्हाई में शायद होती हो, हमारे सामने कभी नहीं हुई। इस लिहाज से हम लोग मुतमईन थे। घर में हंसते खेलते भी थे। चार दीवारी के अंदर हम दो औरतें थीं, मेरी अम्मी और मैं। हम दोनों ने कभी कैद महसूस नहीं की थी।
मैं 9वीं जमात में पहुंची तो मैंने खुद अब्बा जान से कहा था कि मुझे बुर्का सिलवा दें। वो बहुत हंसे थे। मेरी अम्मी से बोले, ले, तेरी बेटी जवान हो गई है, अब बावर्ची खाना इसके हवाले कर दे और बाकी उम्र आराम से गुजार। इसके हवाले क्यों करूं? अम्मी ने मसरूर लहजे में कहा था। ये अपने घर का बावर्ची खाना संभालेगी, मेरा बावर्ची खाना तो एक छोड़ 3 बहुएं संभालेंगी। मैं अपनी बच्ची को शहजादी बनाकर डोली में बिठाऊंगी। ये थी हमारे घर की फिजा, जिसमें संजीदा बातें भी खंदा पेशानी से हुआ करती थी। कोई तलखी नहीं थी। माँ बाप ने बच्चों से कुछ छुपाने की कभी कोशिश नहीं की थी। ऐसी घरेलू फिजा में दिमाग भटकते नहीं, ठिकाने रहते हैं और अच्छी बातें सोचते हैं। अब्बा जान हमें सुनाया करते थे कि उन्होंने पाकिस्तान किस तरह बनाया और क्यों बनाया था। उन्होंने हमारे दिलों में वतन और आज़ादी की मोहब्बत बिठा दी थी। उन्होंने हमें यह भी बताया था कि इस पाक खित्ते के लिए कितना ज़्यादा खून दिया गया है। मैंने हर एक बात समझ ली थी, लेकिन जो बात मेरी रूह में कांटे की तरह उतर गई थी वो ये थी कि मुझ जैसी हजारों पर्दा नशीन लड़कियां अगवा हो गई थी और हजारों को हिंदुओं और सिखों ने बेआबरू करके कत्ल कर दिया था। अब्बा जान ने मुझे और मेरे भाइयों को हमारा शऊर बेदार होते ही पूरी तफसील से बताना शुरू कर दिया था कि सन 1946 के दौर के मुसलमानों ने अंग्रेज़ों की हकूमत के खिलाफ किस तरह जंग आज़ादी लड़ी थी। औरतों ने मर्दों के दूश बदूश जिस बेजिगरी से उस जहाद में हिस्सा लिया था, वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। भारत से मुसलमानों की हिजरत की कहानी मेरे जहन में अटक कर रह गई थी। अब्बा जान की सुनाई हुई बातों ने मुझे सच्चा पाकिस्तानी बना दिया था। वतन से वफादारी और वतन के लिए कुर्बानी का जज्बा तभी पैदा हो सकता है कि ये मालूम हो कि इस वतन के लिए हमने कितनी जानें कुर्बान की थीं। तारीख से जहाँ तक मेरी वाकफियत है, मैं कह सकती हूँ कि अपने वतन की खातिर जितनी जानें और इस्मतें और जितने बच्चे हमारी कौम ने कुर्बान किए हैं, उसकी मिसाल कोई कौम पेश नहीं कर सकती। बाज़ कौमों ने, मसलन अमरीका, फ्रांस और रूस ने खाना जंगी लड़ी है, जो दरअसल फौजों की जंग थी। दोनों तरफ एक जैसा असला और बारूद था, लेकिन हम अपनी जंग आज़ादी में निहत्ते थे और हमारे मुकाबले में अंग्रेज़ की फौज और हिंदुओं की दौलत और अंग्रेज़ परस्ती थी। ये मुतहिदा महाज हर हथियार और हर हरबे से लेस था। इस पहलू को देखते हुए ये कहना गलत नहीं कि हमारी जंग आज़ादी की मिसाल तारीख पेश नहीं कर सकती। उस वक्त हमारे अब्बा जान नौजवान थे। उन्होंने और उनके दोस्तों ने और उनकी हम उम्र लड़कियों ने अंग्रेजों के पांव के नीचे से जमीन निकाल ली थी। मैं आपको वो सारी बातें सुनाने लगूं तो मेरी बात की गुंजाइश ही ना रहेगी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अब्बा जान ने मेरी रग रग में और मेरे बाल बाल में पाकिस्तान की अजमत डाल दी थी। ये एक आग थी जो सितंबर 1965 में मेरे सीने में बड़ी जोर से भड़की थी, मगर मैं लड़की थी इसलिए कुछ भी ना कर सकी। ऐलान ताशकंद मेरी आग को ठंडा नहीं कर सका था। ये शायद और भड़क उठी थी। अगर इसी पर इक्तफा की जाती कि ताशकंद में भारत के साथ कोई रस्मी सा मुआहिदा हो गया तो बर्दाश्त किया जा सकता था। ये नाकाबिले बर्दाश्त था कि तुलबा ने यह नारा लगाकर जलूस निकाले कि हम हिंदू के साथ कोई मुआहिदा कबूल नहीं करेंगे, तो उन पर लाठियां बरसाई गईं और उन पर गोली चलाई गई। फिर ये प्रोपोगंडा शुरू कर दिया गया कि हिंदू के साथ हमारी कोई दुश्मनी ही नहीं। ये प्रोपोगंडा उस वक्त शुरू किया गया जब सितंबर के शहीदों की कब्रों की मिट्टी अभी तक खुश्क नहीं हुई थी और हमारे उन फौजी भाइयों के जख्मों से अभी खून रिस रहा था जो टांगें और बाजू कटवा कर फौजी अस्पतालों में पड़े थे। मैं आज जो बातें सोच और कर सकती हूँ वो उस वक्त नहीं सोच सकती थी जब मैं 10वीं जमात में पढ़ती थी। जज्बात का इजहार करने की अकल नहीं थी, उबाल सा उठता था और ऊट पटांग सी बातें मुंह से निकल जाती थीं। उनसे तस्कीन नहीं होती थी। ऐसे लगता था जैसे सीने के अंदर कुछ गल सड़ रहा है। अब्बा जान एहतजाज के लहजे में बातें करते थे तो खून और ज्यादा जोश में आता था। इस एहतजाज और जज्बे के उबाल ने मेरे जज्बात की ये हालत कर दी कि मैं अजीब सी बेचैनी, मायूसी और कोफ्त सी महसूस करने लगी। मैंने अपनी चंद एक क्लास फेलो लड़कियों को भी इसी जज्बाती हालत में देखा। इसी ज़हनी और जज्बाती कैफियत में मुझे पहला अफसाना पढ़ने को मिला। मेरा ज़हन अभी पुख्ता नहीं था। जज्बाती खलफशार और बेचैनी को उस अफसाने ने ज़रा सी देर के लिए तस्कीन दी। उसके बाद मैं इसी किस्म के अफसाने पढ़ने लगी। मैंने 10 जमातें बड़े अच्छे नंबरों से पास कर लीं।
मुझे कॉलेज में दाखिल करवा दिया गया। दो सहेलियां स्कूल के ज़माने की साथ थीं, तीन चार कॉलेज में बन गईं। ये सब मेरी तरह मिडिल क्लास ख़ानदानों की लड़कियां थीं। उनमें दो अफसानवी अदब की शौकीन थीं, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा शौकीन थीं। उन्होंने मुझे ऐसे अफसाने पढ़ने को दिए जो उरियां तो नहीं थे, लेकिन लिखने वालों ने कोई कसर भी नहीं रहने दी थी। मैं उन सहेलियों के साथ सेकंड ईयर में चली गई। सितंबर 1965, 2 साल पीछे रह गया था। घर में अब्बा जान की जबान से जज्बे की बात सुनाई देती थी, जो मैं पूरी दिलचस्पी से सुनती थी। कॉलेज में किसी लेक्चरर या प्रोफेसर की जबान से कभी नहीं सुना था कि पाकिस्तान किस तरह हासिल किया गया। इसके बजाय हमारी एक लेक्चरर ने तो ऐसा तकिया कलाम बना रखा था जो पाकिस्तान की तौहीन था। वो किसी मुल्क की तारीफें करते हुए कई बार कहा करती थी, ये इस पाकिस्तान की तरह नहीं कि लोग गलीज, जाहिल और पसमानदा। अमेरिका में लोग और वो अमेरिका के लोगों की तारीफों के पुल बांध दिया करती थी। तीन चार बार उसने भारत के माशरे की बातें की और कहा, ये इस पाकिस्तान की तरह नहीं कि। कॉलेज के माहौल में पाकिस्तान कम ही नजर आता था। मैं जिस कॉलेज में पढ़ती थी वो फैशनेबल और आज़ाद ख्याल लड़कियों का नहीं, हम जैसी दरमियाना दर्जे या गरीब घरानों की पर्दादार लड़कियों का कॉलेज था। इसलिए फैशन और गलत किस्म की आज़ादी की शैदाई लड़कियों की तादाद कम थी। ऐसी लड़कियां भी थीं जो अंदरून शहर या ऐसी ही पुरानी आबादियों की रहने वाली थीं। ये सही मायनों में चार दीवारी की दुनिया में जिंदगी गुजारने वाली लड़कियां थीं। उनमें अनपढ़ मगर रुपए पैसे वाले दुकानदारों और ताजिरों की बेटियां भी थीं। ऐसे बापों की बेटियां भी जिन्हें घर में छत पर ज्यादा देर खड़ा रहने की भी इजाजत नहीं थी। ये जब कॉलेज में आती थी तो गेट में दाखिल होते ही बुर्का इतनी उजलत से उतारती थी जैसे एक नागवार बोझ उतार फेंका हो। वो शराफत और पर्दे को पसमानदगी समझती और अजीब बनावटी सी हरकतें किया करती थी, ये जाहिर करने के लिए कि वो आज़ाद ख्याल घरानों से ताल्लुक़ रखती हैं। आज़ाद ख्याल और फैशन परस्त लड़कियों में उठती बैठती थीं और अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश किया करती थीं। अंदाज ऐसे थे जैसे सबकी तवज्जो अपने आप पर है और जैसे उनका कोई अपना मुल्क नहीं, कोई कौम नहीं और कौमी सतह पर उनके कोई फ़राइज़ नहीं। और अगर वक़ार के नाम से कोई वाकिफ़ थी तो ये अपनी ज़ात का वक़ार था, कौम और मुल्क का नहीं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर कहती हूँ कि ये सब बेकसूर थीं। कौमियत का एहसास कभी पैदा किया ही नहीं गया था। ना स्कूल में, ना कॉलेज में। किताबें खाली, किताबें पढ़ाने वालों के ज़हन खाली। जहाँ एक लेक्चरर भारत के किसी अदीब की तारीफ करते हुए ये कहे कि ये इस पाकिस्तान की तरह नहीं, वहाँ पाकिस्तान का वक़ार नहीं, इस पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा नहीं होगी तो और क्या होगा। मैं कोई फरिश्ता नहीं थी, मेरे किरदार के इर्द गिर्द लोहे का जंगला या पत्थरों की दीवार नहीं थी कि माहौल से मुतासिर ना होता। मुझसे ज्यादा अच्छे और मजबूत किरदार की लड़कियां भी इसी रंग में रंगी जा रही थी। वो कोई बदकिरदार तो नहीं हो गई थी, सिर्फ ये हुआ था कि वो अपनी कौमियत और कौमी अजमत से बेगाना हो गई थी। इस बेगानगी को किसी ने जुर्म नहीं समझा। मैं भी उन्हीं लड़कियों में उठती बैठती और 6-7 घंटे उन्हीं में गुजारती थी। मैं पहले बता चुकी हूँ कि मैंने बुर्के और पर्दे को कभी नापसंद नहीं किया था। घर में घुटन भी नहीं थी, इसलिए मुझे उन पाबंदियों के खिलाफ दरे पर्दा बगावत करने की कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी। लेकिन मैं कॉलेज के माहौल के असरात कबूल करती चली गई। अफसाने पढ़ने की आदत तो पढ़ ही चुकी थी और मैं उनसे लुत्फ उठाने लगी थी। एक रोज एक लड़की ने मुझे उर्दू का एक नॉवेल दिखाया। उसका कागज घटिया सा था और उसके औराक इस कदर बोसीदा हो गए थे जैसे उस कॉपी को कमोबेश 1000 अफराद ने पढ़ा हो। ये लड़की मेरी हमराह सहेली थी। उसने ये नॉवेल एक और लड़की से लिया था। मैंने वैसे ही नॉवेल खोला, दरमियान का एक सफ़ा सामने आया। मैंने चंद फिक्रे पढ़े तो मैंने महसूस किया कि मेरे हाथ कांप रहे हैं और मैंने ऐसा ही लर्जा अपनी ज़ात में भी महसूस किया। शायद मेरा पसीना भी फूट आया था। मैं जो सफ़ा पढ़ रही थी वो अल्फाज ही थे, लेकिन मेरी आंखों के सामने एक मर्द और औरत की तस्वीर आ गई जो मादरजाद नंगे थे। हर एक लफ्ज और इस्तिलाह को खुलकर लिखा गया था। ऐसे अल्फाज किसी लुगत में नहीं मिलते, मर्द ज़बानी बोला करते हैं। मेरे चेहरे का रंग बदलता देखकर मेरी सहेली ने हंसकर कहा, शुरू से पढ़ो लेकिन कल वापस कर देना। वो कहती थी किसी और को ना देना। मैं अगर माहिर नफ्सियात होती
تو آپ کو بتاتی کہ میری ذات میں کیا تبدیلیاں آئیں اور کیوں آئیں۔ میں آپ کو منوان سنا رہی ہوں کہ میں نے کیا کیا اور اس کے بعد کیا ہوا۔ میں جانتی ہوں کہ ماہر نفسیات آپ بھی نہیں، اس لیے آپ مجھ پر بد خیالی اور بد کرداری کا اور گمراہی کا الزام تھوپیں گے، لیکن میں آپ کو خبردار کرنا اپنا فرض سمجھتی ہوں۔ میں ناول نہیں پڑھنا چاہتی تھی، مجھے پڑھنا بھی نہیں چاہیے تھا، کسی بھی لڑکی کو نہیں پڑھنا چاہیے تھا، مگر میں نے ناول اپنی سہیلی کو واپس بھی نہ کیا۔ کلاس روم میں جا کر اپنی کتابوں میں رکھ لیا۔ افسانوں نے میرے ذہن میں زمین ہموار کر رکھی تھی۔ عشق و محبت کے مناظر اور مکالمے مجھے پہلے ہی اچھے لگنے لگے تھے۔ اس ناول نے وہی مناظر پوری طرح بے پردہ کر دیے۔ میں نے ناول رات کو پڑھا جب گھر والے سمجھتے تھے کہ میں پڑھائی میں مصروف ہوں۔ میرے کمرے میں کوئی نہیں آتا تھا۔ میں مرد اور عورت کے تعلقات کی غلاظت میں پوری طرح اتر گئی۔ میں نے پونے 200 صفحوں کا یہ ناول آدھی رات کے بعد تک ختم کر لیا۔ ناول ختم ہو گیا اور میرے اندر ایک کشمکش شروع ہو گئی۔ کبھی یہ احساس پریشان کرنے لگتا کہ میں نے ایک گناہ کا ارتکاب کیا ہے، اور کبھی پر لطف سا خمار طاری ہو جاتا، اور کبھی ناول کے الفاظ میری آنکھوں کے سامنے متحرک تصویریں بن جاتے۔ میں عمر کے جس دور میں سے گزر رہی تھی، اس کے خطرے امڑ کر سامنے آ گئے۔ دوسرے دن ناول لڑکی کو واپس کیا تو میں شرمسار سی تھی، لیکن دو اور لڑکیوں نے شرمساری ختم کر دی۔ میری سہیلی نے انہیں بتا دیا تھا کہ یہ ناول میرے پاس ہے۔ انہوں نے ہنس ہنس کر مجھ سے پوچھا کہ مزہ آیا یا نہیں۔ میں نے اپنے تاثرات کچھ چھپا لیے، کچھ بتا دیے۔ مجھے پہلی بار پتا چلا کہ اس قسم کے ناول جو چوری چھپے پڑھے جاتے ہیں، کالج کی کئی ایک لڑکیاں بلا جھجک پڑھتی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہماری دو لیکچرار بھی ان ناولوں کی عادی ہیں، اور جن دو چار طالبات کے ساتھ ان کی دوستی ہے، وہ انہیں بھی یہ ناول دیتی ہیں۔ پھر یوں ہوا جیسے اچانک ماہوار رسالوں کا ریلا آ گیا ہو۔ ان میں سے دو تین رسالے لڑکیوں کے ہاتھوں میں بھی نظر آنے لگے۔ میں نے یہ دیکھے تو میں افسانوں کو بھول گئی۔ ایک لڑکی رسالے کی ساری کہانیاں پڑھ کر اپنی سہیلیوں کو بتاتی تھی کہ وہ کون کون سی کہانی پڑھیں۔ یہ ننگی اور فحش کہانیاں ہوتی تھی۔ دوسری لڑکیوں کی طرح میں بھی اپنی کتابوں میں چھپا کر یہ رسالے گھر لے جاتی اور رات کو پڑھتی تھی۔ اب میرے اندر کوئی کشمکش نہ رہی، شرم اور جھجک نہ رہی۔ ظاہری طور پر میں شریف لڑکی تھی جو غیر مرد کے قریب سے گزرتے بھی جھیپ جاتی تھی۔ البتہ میرا ذہن بڑے حسین منظر تخلیق کرنے میں مصروف ہو گیا۔ میں بالکل محسوس نہ کر سکی کہ میرے ذہن میں وہ ہیرو مرتے جا رہے ہیں جنہوں نے ستمبر 1965 میں مجھے خدا سے یہ گلہ کرنے پر مجبور کیا تھا کہ مجھے لڑکی بنا کر دنیا میں کیوں بھیجا تھا۔ میں نے شہیدوں کو اپنے دل اور اپنے ذہن میں زندہ رکھا تھا، اور ایک بار میں نے 10ویں جماعت میں اپنی ایک سہیلی سے کہا تھا کہ پاکستان کا ایک نشان حیدر میرا بیٹا ہوگا۔ میرے ذہن میں شہید مرنے لگے، مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ ان کی جگہ ان ناولوں اور رسالوں کے ہیرو آ گئے جو لڑکیاں مجھے دیتی تھیں، اور ہم چوری چھپے پڑھتی تھی۔ میرے خیالوں اور میری ہر سوچ پر یہ ہیرو غالب آتے گئے۔ چھٹیوں کی ایک صبح میں سب کے بستر ٹھیک کر رہی تھی، اپنے بڑے بھائی کے کمرے کا پلنگ درست کرنے لگی تو اس کے سرہانے کے نیچے چادر میں چھپایا ہوا مجھے ایک رسالہ نظر آیا۔ ٹائٹل پر نیم اوریاں لڑکی کی بڑی ہی پرکشش تصویر تھی۔ یہ رسالہ میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ کھول کر تین چار جگہوں سے پڑھا۔ الفاظ تو ننگے نہیں تھے، لیکن جو مناظر بیان کیے گئے تھے انہوں نے میری جذباتی حالت وہی کر دی جو پہلا ناول پڑھ کر ہوئی تھی۔ اس میں تصویریں بھی دی گئی تھیں جن میں مرد اور عورت کو عریانی کی حالت میں دکھایا گیا تھا۔ یہ کیمرے سے لیے ہوئے فوٹوز تھے۔ میں نے رسالے کے ورق الٹے تو اس میں سے ایک تصویر گری۔ میں نے اٹھا کر دیکھی، یہ مرد اور عورت کی مکمل طور پر ننگی تصویر تھی۔ مجھے افسوس ہونا چاہیے تھا کہ میرا اپنا بھائی اخلاق اور کردار تباہ کر رہا ہے، مگر مجھے اطمینان ہوا کہ میں اخلاق سوز ناول اور رسالے پڑھ کر کوئی گناہ نہیں کر رہی۔ یہ تو میرا بڑا بھائی بھی پڑھتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان جب کوئی جرم اور گناہ کرنے پر تل جاتا ہے تو اس کے حق میں جواز پیدا کر لیتا ہے۔ میں نے بھی ایسے ہی کیا۔ بھائی کہیں باہر نکل گیا تھا۔ میں کچھ وقت اس فوٹو کو دیکھتی رہی جو رسالے میں سے گر گئی تھی۔ اس فوٹو نے مجھے تصورات کی دنیا میں پہنچا دیا۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ اگر بھائی جان یہ چیزیں چھپا کر پڑھتے ہیں تو پھر ابا جان بھی پڑھتے ہوں گے۔ اس کی تصدیق چند دنوں کے بعد ہوئی۔ میری ایک سہیلی نے مجھے ایسے ہی ایک رسالے کا نام بتایا اور کہا
کہ उसने अपने अब्बा जान की ज़ाती अलमारी में देखा है। उसने उसकी बहुत तारीफ़ें की और 2-3 कहानियों की झलकियाँ सुनाईं। मैंने अपने अब्बा जान की ज़ाती अलमारी में ऐसा कोई रिसाला तो ना देखा, लेकिन कई लड़कियों ने बताया कि उनके बाप ये रिसाले चोरी छुपे पढ़ते और छुपा कर रखते हैं और उनकी बेटियां निकाल कर पढ़ लेती हैं। मैंने उसके साथ उस फोटो का जिक्र किया जो मेरे भाई की किताब से गिरा था। उसने बताया कि ऐसी तस्वीरें मिल सकती हैं। 8-10 रोज के बाद तस्वीरें मिल भी गईं। ये 8 फोटो थे जो एक लड़की ने हमें दिखाए। ये भी पता चला कि एक लड़की की दोस्ती एक लड़के के साथ है जो उसे अक्सर कॉलेज के बाहर मिलता है। ये भी पता चला कि कभी-कभी ये लड़की गेट वाली माई को पैसे देकर क्लास के दौरान बाहर निकल जाती है और उस लड़के के साथ जो किसी और कॉलेज में पढ़ता है कहीं चली जाती है। ये हरकत भी एक लड़की नहीं करती थी, और भी बहुत थीं, और चोरी की ये दोस्तियां वबा की सूरत इख्तियार करती जा रही थीं। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जिस दोस्ती में नंगी तस्वीरों और रिसालों का अमल दखल था, वो दोस्ती कैसी होगी। उस दोस्ती में उन पर्दा नशीन लड़कियों में से भी 3-4 के नाम शामिल थे जिनके हाथ भी बुरकों में से नजर नहीं आया करते थे। दोस्ती की पेशकश मुझे भी होती थी। छुट्टी के वक्त कॉलेज के बाहर खड़े नौजवान स्कूटरों और कारों पर लिफ्ट पेश करते थे, पीछा भी करते थे, लेकिन मैं बता नहीं सकती कि मेरा जहन परागंदा होने के बावजूद मैंने ऐसी कोई पेशकश कबूल ना की। मेरी सहेलियों में भी ऐसी थीं जो किसी मर्द के साथ बात करना भी गवारा नहीं करती थी। इसके बावजूद मैं अपने आप को शरीफ लड़की नहीं समझती, क्योंकि मेरे तसव्वुरात जिनसे मैं दिल बहलाती थी वो शरीफाना नहीं थे। मैं ये नंगे फोटो देखती रहती थी। ये यूरोप के मर्दों और औरतों की तस्वीर थीं। मुझे मर्दों के जिस्म अच्छे लगते थे, उनके चेहरे भी खूबसूरत थे। मैं बीए के आखिरी साल में थी। मेरे बड़े भाई की शादी हो गई। भाभी मेरी हम उम्र थी और वो हंसने खेलने वाली लड़की थी। उसके साथ मेरी दोस्ती गहरी हो गई। ये दोस्ती वही रंग इख्तियार कर गई जो कॉलेज की सहेलियों के साथ थी। हम हमराज बन गई। मैं उससे नंगी बातें पूछती और वो मुझे बताती थी। मेरे जहन में अब यही कुछ रह गया था। मैंने उसे कहा कि मेरा भाई ऐसे वैसे रिसाले पढ़ता है, वो मुझे उससे चोरी दे दिया करे। उसने बताया कि सिर्फ रिसाले नहीं, उसके पास नंगी तस्वीरें भी हैं। एक रोज उसने भाई से चोरी मुझे तस्वीरों का एक बंडल दिया। मैंने जाहिर किया कि मैंने ऐसे तस्वीरें पहले कभी नहीं देखी। ये तो जैसे मेरी रूह की ग़िज़ा बन चुकी थी। मुझे ये भी पता चल चुका था कि हर मोहल्ले में दुकानों की तरह लाइब्रेरियां खुली हुई हैं, जिनसे किराए पर नावल मिल जाते हैं। उनमें सामने साफ सुथरे और नावल नजर आते हैं, लेकिन नंगे नावल और फोटो छुपा के रखते हैं। वहां से ये चीजें लड़कियों तक दरे पर्दा पहुंचती हैं। पहला अफसाना पढ़ने से लेकर भाभी से रंगीन फोटो लेकर देखने तक 4 साल गुजर चुके थे। मेरे दिल में मीनारे पाकिस्तान मस्मार हो चुका था। शहीदों की यादगारें मिट गई थीं। अब्बा जान की पुरानी बातें मुझे फरसूदा किस्से मालूम होने लगी थी। मेरे घर वालों को शक तक नहीं था कि मैं अंदर से कितनी बदल गई हूँ। महल्ले बरादरी वाले भी मुझे शरीफ लड़की समझते थे। उनकी राय गलत नहीं थी। मैंने किसी के साथ दरे पर्दा दोस्ती नहीं की थी। मेरे चाल चलन के खिलाफ किसी के पास कोई सबूत नहीं था। मैं खुद भी मुतमईन थी कि मैंने ज़ाहिरी तौर पर कभी कोई हरकत नहीं की थी जिससे मेरी बाप की इज्जत को दाग लगता। मेरी ज़ात के अंदर कोई नहीं देख सकता था। मैं चूंकि शरीफ लड़की थी, मेरा ख़ानदान शरीफ था, इसलिए एक शरीफ घराने ने मेरा रिश्ता मांग कर ये शर्त भी पेश की कि शादी फ़ौरन होनी चाहिए। मेरे माँ बाप मान गए, कहने लगे कि बीए की डिग्री की निस्बत शादी ज़रूरी है। लड़के का ख़ानदान शराफत और मुआशी तौर पर अच्छा था। मैं बहुत खुश हुई, लेकिन इस खुशी का रंग उन तस्वीरों जैसा था जो मैं चोरी छुपे देखा करती थी। मुझे अज़दवाजी ज़िंदगी उन कहानियों की तरह नज़र आती थी जिनकी मैं आदी हो गई थी। मैंने अपने होने वाले दुल्हा को नहीं देखा था। वो शहर के दूसरे सिरे पर रहते थे। कुदरती तौर पर हर लड़की की ये ख्वाहिश होती है कि जिसके साथ उसकी सारी उम्र गुजरनी है और जिसके बच्चों की उसे मां बनना है, उसे वो देखे कि वो कैसा है। चार दीवारी की दुनिया में देखने दिखाने को मायूब समझा जाता है। लड़की से पूछना भी पसंद नहीं किया जाता। मैं भी उसी दुनिया की लड़की थी जिसमें लड़कियां दीवारों में बंद रहती हैं। बाहर निकलती हैं तो बुर्कों में बंद होती हैं, फिर उन्हें डोली में बंद करके एक और चार दीवारी में मुंतकिल कर दिया जाता है। उन लड़कियों को जब होने वाला दूल्हा नजर नहीं आता तो वो उसे तसव्वुरों में देखती हैं।
ان کے تصور اپنے جذبات، اپنی خواہشات اور اپنی پسند کے عین مطابق ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ دلہا سامنے آتا ہے تو تصوروں کے بت پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ میں کہہ رہی تھی کہ میں بھی اسی دنیا کی لڑکی تھی۔ میں نے بھی اپنے ہونے والے دلہا کو تصوروں میں دیکھنا شروع کر دیا، مگر جو تصور بنتا تھا وہ ان ننگے مردوں کی طرح ہوتا تھا جن کے میں نے فوٹو دیکھے تھے۔ یہ مجھے بہت اچھے لگتے تھے، گھٹے ہوئے جسم، دراز قد اور شکل و صورت میں جادو کا اثر۔ میں جانتی تھی کہ میرا دلہا ایسا نہیں ہو سکتا، مگر میرے تصورات کوئی اور شکل قبول کرتے ہی نہیں تھے۔ میں نے دلہا کا یہی بت ذہن میں بنا لیا اور یہ بت پہلی رات ہی ٹوٹ گیا۔ اس نے جب میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں نے اسے دیکھا، سر سے پاؤں تک دیکھ ڈالا۔ وہ میری عمر کا دبلا پتلا سانولے رنگ کا لڑکا تھا۔ مجھے بجلی کے جھٹکے کی طرح دھچکا لگا۔ میں نے دوسری بار سر اوپر نہیں اٹھایا۔ یہ وہم بھی ہوا جیسے مجھے غلط جگہ بٹھا گئے ہوں یا یہ کوئی اور ہو، مگر ایسا نہیں تھا، یہی میرا دلہا تھا۔ اس نے باریک سی گردن پر جو بال بڑھا کر ڈال رکھے تھے مجھے بہت برے لگے۔ میں اس آدمی کے تصور کو ذہن سے نکالنا نہیں چاہتی تھی جس کا ننگا جسم میں نے تصوروں میں دیکھا تھا اور جس کی میں نے کہانیاں پڑھی تھیں، مگر مجھے اس ہم عمر نوجوان کو قبول کرنا تھا۔ میں بھاگ نہیں سکتی تھی، بغاوت کی تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے اسے زندگی کے ساتھی کی حیثیت سے قبول کر لیا، لیکن میں نے اپنی تصوراتی دنیا کے گرد قلعہ تعمیر کر لیا اور اس سے دل بہلانے لگی۔ کالج چھٹ چکا تھا۔ اس سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ میں من پسند پرچوں اور تصویروں سے محروم ہو گئی۔ یہ ایک نشہ تھا جو چھوٹ گیا تو میری طبیعت بیزار رہنے لگی۔ کالج کی سہیلیاں ملنے آئیں تو میں نے انہیں کہا کہ وہ کوئی پرچہ دے جایا کریں۔ دوسرے دن ایک لڑکی مجھے 2 پرچے دے گئی۔ شادی کو تقریباً 2 مہینے گزر چکے تھے۔ میں نے اپنے خاوند کو نہ کسی ایسے پرچے کا نام لیتے سنا، نہ کبھی ذکر ہوا کہ وہ کوئی پرچہ پڑھا کرتا ہے یا نہیں۔ میں نے یہ سوچ کر کہ میرا بھائی یہ پرچے پڑھتا ہے اور آج کل شاید ہی کوئی ان پرچوں سے محفوظ ہو، اپنے خاوند سے ایک روز پوچھا کہ ادب کے متعلق اس کا ذوق کیسا ہے۔ میں نے ادب کا نام لے کر اس پر روب ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ کوئی پاک صاف افسانہ یا ناول مل جائے تو پڑھ لیتا ہوں، اس نے جواب دیا، لیکن عادت کے طور پر میں نے نہیں پڑھا۔ میں نے ان پرچوں اور ناولوں کا ذکر چھیڑ دیا جن کی میں نشئی ہو گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ اسے ان کہانیوں سے نفرت ہے اور اس کے ابا جان گھر کے ہر فرد پر نظر رکھتے ہیں کہ کوئی ایسے رسالے گھر میں نہ لائے۔ میرے خاوند نے ان رسالوں کے خلاف لیکچر شروع کر دیا اور وہی کچھ کہا جو آپ اس لٹریچر کے خلاف حکایت میں لکھا کرتے ہیں، مثلاً یہ کہ اس لٹریچر نے ہماری نئی نسل کو اخلاقی اور قومی لحاظ سے تباہ کر دیا ہے اور یہ دشمن کی سازش کے تحت ہمارے ملک میں آیا ہے۔ وہ بولتا رہا اور میں بور ہوتی رہی۔ مجھے بالکل احساس نہیں تھا کہ میں اس تباہی تک پہنچ چکی ہوں۔ اس کی جگہ یہ احساس مجھے پریشان کر رہا تھا کہ کیسا مردہ دل خاوند ملا ہے۔ میں نے اپنے تصورات کی دنیا کو اور زیادہ خوشنما بنا لیا تاکہ حقیقی زندگی کی تلخیوں سے بچی رہوں۔ سسرال کے گھر میں مجھے کسی چیز اور کسی انسان کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ 1971 کے سال جب مشرقی پاکستان میں پاکستانی کا خون بہا رہا تھا، مجھ جیسی لڑکیوں کی عصمتیں اسی طرح لٹ رہی تھیں جس طرح ابا جان سنایا کرتے تھے کہ سن 1947 میں ہندوؤں اور سکھوں کے ہاتھوں لٹی تھیں۔ بچے کٹ رہے تھے، میں اپنے تصورات میں مخمور تھی۔ خون کے دریا بہا کر حاصل کیا ہوا پاکستان پاکستانیوں کے خون میں ڈوب رہا تھا۔ میں سسرال اور خاوند سے چوری سہیلیوں کے لائے ہوئے رسالے اور ناول پڑھ رہی تھی۔ میں اس روز میکے گئی ہوئی تھی۔ شام کو ابا جان باہر سے آئے، سخت گھبرائے ہوئے تھے، بولے ختم ہو گیا، ہم لٹ گئے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، وہ چارپائی پر بیٹھ گئے اور سر ہاتھوں میں لے لیا، ان کی ہچکی بن گئی تھی۔ میں نے انہیں جھنجھوڑ کر پوچھا، ابا جان کیا ہوا؟ میرا دل بری طرح اچھل رہا تھا۔ مشرقی پاکستان بن گیا، انہوں نے کہا، ہماری فوج نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ میں نے سکون کی آہ بھری اور میرے منہ سے نکلا، آپ نے تو ڈرا ہی دیا تھا ابا جان، میں سمجھتی تھی کہ آپ کی جیب کٹ گئی ہے۔ ابا جان نے چونک کر میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے کچھ بھی نہ کہا، مجھے حیرت سے دیکھتے رہے اور میں وہاں سے ہٹ گئی۔ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ مغربی پاکستان میں ایک اور جنگ لڑی جا رہی ہے۔ بھارتی طیاروں کے زناٹے اور ان کی بمباری کے دھماکے بھی سنے تھے، مگر ایسے جیسے ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہی نہ تھا۔
میرے تصورات کے قلعے میں کسی نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے، اس قلعے کو کوئی سر نہ کر سکا۔ البتہ میرا ذہن اس پروپوگنڈے کو قبول کرنے لگا جو پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی فوج کے خلاف شروع ہو گیا تھا۔ یہی آواز کان میں پڑتی تھی، ہماری فوج تھی ہی ایسی۔ مجھ جیسی لڑکیاں جن کے ذہنوں میں میری طرح رسالوں، ناولوں اور تصویروں کی دنیا آباد تھی، یہاں تک کہنے لگی تھیں کہ ہندوستانی ٹھیک کہتے ہیں، پاکستان بننا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں نے ان حقائق اور اسباب پر دھیان ہی نہ دیا جو ہماری شکست کے ذمہ دار تھے۔ مجھے بالکل احساس نہیں تھا کہ میرے ملک اور میری قوم کا دشمن مجھے 5-6 سال پہلے شکست دے چکا ہے، جب میں نے عشق و محبت کی پہلی اشتعال انگیز تحریر پڑھی تھی۔ قوم کی بیٹی اسلام کی مجاہدہ نے اسی روز ہتھیار ڈال دیے تھے۔ میرا خاوند جسمانی لحاظ سے جیسا کیسا بھی تھا، ذہن اور کردار کے لحاظ سے پختہ اور حقیقت پسند تھا۔ میں اس کے برعکس تصور پرست تھی اور حقیقت سے دور۔ اس وقت میں تصوروں کو ہی حقیقت سمجھتی تھی۔ شادی کے تیسرے سال میرا پہلا بچہ پیدا ہوا۔ میں نے 9 ماہ اس بچے کا بوجھ اس طرح اٹھائے رکھا جیسے کسی انسان پر سزا کے طور پر ایک من وزن کا پتھر رکھ دیا جائے۔ میرے تصوروں نے مجھے جس جسمانی لذت پرستی کا عادی بنا دیا تھا، اس میں بچہ روح کو کچل دینے والی رکاوٹ تھا۔ میں اپنے آپ میں مگن رہنے والی لڑکی تھی۔ بچے کی پیدائش سے پہلے میرے سسرال کو میرا رویہ چبھنے لگا تھا۔ میں گھر کے کسی کام میں دلچسپی نہیں لیتی تھی۔ کام کرتی تو تھی لیکن نیم بیزاری کی حالت میں۔ کام کرنے کی رفتار بہت سست تھی۔ اس طرح کام کاج کرنے والیوں کو پھوہڑ کہا جاتا ہے، مجھے بھی پھوہڑ کہا گیا۔ ساس نے یہ بھی کہا کہ کالج کی تعلیم نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ میرے خاوند نے چند ایک بار بڑے پیارے طریقے سے کہا کہ اس کی ماں کو میرے خلاف کچھ بجا قسم کی شکایتیں ہیں۔ پہلے پہل تو میں نے کچھ نہ کہا، ایک بار ہنس کر ٹالا، مگر ایک بار یوں ہوا کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے دل پسند تصوروں میں گم تھی۔ میں یہ نہیں بتاؤں گی کہ وہ تصور کیا تھا، یوں سمجھ لیں کہ میں بیداری میں ایک بڑا ہی حسین خواب دیکھ رہی تھی۔ ساس کو شاید میری ہی کسی بات پر غصہ آیا ہوا تھا، یا وہ میرے رویے سے تنگ آ چکی تھی۔ اس نے باہر سے بلند اور غسیلی آواز میں مجھے کہا، اری کہاں دفن ہو گئی ہو، باہر آؤ ذرا۔ میں بالکل اسی طرح چونکی بلکہ بدک اٹھی جس طرح کسی کو سوتے میں تھپڑ یا گھونسا مار دیا جائے۔ مجھے بیداری کے اتنے حسین خواب سے جگا دیا گیا تھا۔ قدرتی رد عمل یہ ہوا کہ میں غصے میں بھڑک اٹھی اور باہر نکلی۔ ساس نے کہا، یہ کالج نہیں، شریفوں کا گھر ہے۔ ہمیں کسی نے اس گھر میں یوں شہزادیوں کی طرح نہیں بیٹھنے دیا تھا جیسے تم بیٹھ جاتی ہو۔ کیا قیامت آ گئی ہے اس گھر میں نے غصے سے پوچھا۔ تم کسی کو کیا شہزادی بنا کر بٹھاؤ گی؟ 2 لفظ پڑے ہوتے تو تمہیں بات کرنے کی تمیز بھی ہوتی۔ نتیجہ ظاہر ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ساس نے کیا کچھ کہا ہوگا، کیا کیا ہوگا۔ بہت تو میں ہوئی۔ اس میں ساس بھی بے قصور تھی، میں بھی بے قصور۔ مجھے تصور پرستی نے نفسیاتی مریض بنا دیا تھا۔ جب کوئی پاگل بچوں کو پتھر مارتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بچے چھیڑ کر اور اس پر چیخ کر اسے اس دنیا سے گھسیٹ لیتے ہیں جس میں وہ مگن اور مخمور ہوتا ہے۔ میں بھی شاید پاگل پن کی سرحد تک پہنچ گئی تھی۔ ساس نے مجھے بیدار کر دیا تو میں نے جوابی حملہ کر دیا۔ گھر کی فضا میں خاصی بے مزگی پیدا ہو گئی۔ اسی رات خامن نے مجھے کہا کہ میں نے اس کی ماں کی بے عزتی کی ہے۔ میں نے خامن کو جلی کٹی سنا دی۔ اس نے غصے کا جواب غصے سے نہ دیا، تحمل سے مجھے سمجھانے لگا، مگر میں نے اس کی سیدھی باتوں کے الٹے جواب دیے اور اپنی ازدواجی زندگی میں کانٹے بکھیر دیے۔ خامن نے غصے کا اظہار نہ کیا، جس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ بزدل تھا یا میرا غلام۔ یہ اس کے کردار کی پختگی اور عظمت تھی جو میں اس وقت جان نہ سکی۔ بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے دلی طور پر قبول نہ کیا۔ میرا ذہن لڑک پن میں اٹکا ہوا تھا جہاں سے میری عمر آگے بڑھ گئی تھی۔ ذہن وہیں کا وہیں تھا۔ وہ ماں میرے اندر ہی کہیں مر گئی تھی جس نے 10ویں جماعت میں کہا تھا کہ پاکستان کا ایک نشان حیدر میرا بیٹا ہوگا۔ اب میں ماں بن گئی تو میں بچے کو قبول کرنے سے گھبرانے لگی۔ اس کو دودھ پلاتے کوفت ہوتی، اسے صاف کرتے گھن آتی، رات اسے اپنے پہلو میں لٹاتے مجھے بے چینی محسوس ہوتی۔ بچے کے ساتھ میرا یہ سلوک سسرال والے کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ بچے کی دیکھ بھال میری ساس اور نند نے اپنی ذمہ لے لی۔ مجھے اس سے نہ شرمساری ہوئی، نہ کوئی اور احساس بیدار ہوا، شاید مجھے اطمینان سا محسوس ہوا تھا۔
رسالے اور ناول میرے پاس چوری چوری آتے رہے، خامن کو معلوم نہ ہو سکا، میں حقیقی زندگی سے دور ہی دور ہٹتی گئی۔ خامن کو میں نے یوں مایوس کیا کہ وہ میرے ساتھ جو بے تکلفی پیدا کرنا چاہتا تھا وہ میں نے پیدا نہ کی، کیونکہ وہ میرے تصورات بلکہ تصویروں والے مردوں کے جسم اور حسن جیسا مرد نہیں تھا۔ اسے میں نے صرف اس حد تک قبول کیا تھا کہ میرے بچوں کا باپ بن جائے۔ بچے کی پیدائش کے بعد خامن مجھ سے کھچا کھچا سا رہنے لگا۔ وہ کہاں تک برداشت کرتا؟ اپنے بچے کے ساتھ میرا یہ سلوک اس کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ سسرال گھر میں میرے ساتھ کوئی فرد بات کرتا تھا تو وہ کوئی بہت ہی ضروری بات ہوتی تھی جو میرے ساتھ انتہائی مختصر الفاظ میں کی جاتی تھی، لہجے میں بے رخی ہوتی تھی۔ اس سے زیادہ اس گھر کی رونق کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ جوں جوں اس گھر میں رہتے ہوئے اس گھر کے ساتھ میرا تعلق ٹوٹتا جا رہا تھا، میں اپنے تصوروں میں آزاد ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ عرصے سے مجھے چھت پر جا کر گرد و پیش کی دنیا دیکھنے کی عادت پڑ گئی۔ مجھے اب یاد آتا ہے کہ ادھر ادھر کے مکانوں کی چھتوں پر مجھے دیکھنے والے موجود ہوتے تھے، لیکن میں نے ان میں سے کسی کو کبھی دلچسپی سے نہیں دیکھا تھا۔ یہ تو میں جانتی تھی کہ کوئی آدمی خصوصاً نوجوان چھت پر کسی پردہ نشین لڑکی کو دیکھ لیتا ہے تو بڑے فخر سے اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ اس نے فلاں کی بیٹی، بیوی یا بہن کو دیکھا ہے۔ وہ اس طرح سناتا ہے جیسے اس نے کوئی بے حد گہرا راز پا لیا ہے۔ یوں تو ہوتا ہی ہے کہ بعض مرد اپنی چھتوں پر تاک جھانک کے لیے ہی چڑھتے ہیں۔ یہ عادت عورتوں میں بھی ہوتی ہے۔ گھر کی چار دیواری اور باورچی خانے سے تنگ آئی ہوئی لڑکیاں چھتوں پر سیر کے لیے چڑھ جاتی ہیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی بھی ہیں۔ بعض مرد اس وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ فلاں لڑکی انہیں دیکھ رہی ہے۔ وہ اپنے دوستوں کو بتاتے اور اپنے سفلی جذبات کی تسکین کرتے ہیں۔ اس طرح بعض شریف لڑکیاں بدنام ہو جاتی ہیں۔ بدنام کرنے والوں کو سرور اور لطف محسوس ہوتا ہے۔ گھٹی ہوئی اس مخلوق نے میرے ساتھ بھی یہی سلوک کیا۔ سب سے پہلے مجھے اپنی ماں نے بتایا کہ میرے متعلق عورتوں نے یہ مشہور کر دیا ہے کہ فلاں آدمی کو اپنی چھت سے دیکھتی ہوں اور وہ میرے لیے اپنی چھت پر موجود ہوتا ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے ماں کو بتایا کہ میں اوپر جاتی ہوں لیکن کسی آدمی کو کبھی نہیں دیکھا۔ ماں نے مجھے اوپر جانے سے منع کر دیا، کہنے لگی تمہاری ساس پہلے ہی تم میں کیڑے نکالتی رہتی ہے، اگر اسے پتہ چل گیا تو طوفان لے آئے گی۔ میری بد اخلاقی بد خیالی تک محدود تھی۔ حقیقی زندگی میں اپنے خاوند کے سوا میرا کسی مرد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے تصوروں میں جن مردوں کے ساتھ تعلقات پیدا کر رکھے تھے ان جیسا مجھے کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے اپنے اڑوس پڑوس کی چھت پر ایسا مرد کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اپنی ماں کو تسلی دے لی تھی مگر چھت پر جانے سے باز نہ آئی۔ میرے بچے کی عمر 1 سال ہو گئی، مجھے اتنا ہی احساس تھا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ میرے دل میں اس کے پیار کی تڑپ نہیں تھی۔ بچہ میرے پاس کم ہی آتا تھا۔ میری ساس نے اسے اپنے ساتھ اتنا زیادہ لگا لیا تھا کہ وہ اسی کو اپنی ماں سمجھنے لگا تھا۔ بچے کا باپ میرے ساتھ کھچا کھچا رہنے لگا تھا۔ میرے دل میں اس کی وہ محبت پیدا ہی نہیں ہوئی تھی جو بیوی کے دل میں خاوند کی ہوتی ہے۔ میں نے اسے مجازی خدا کا درجہ نہیں دیا تھا۔ وہ میرے ساتھ بے رخی کرنے لگا تو مجھے افسوس نہ ہوا۔ میں نے ایک روز اسے کہا کہ میں اتنی جلدی دوسرا بچہ پیدا نہیں کروں گی۔ اگر میں نے یہ تجویز محبت اور بے تکلفی کے رنگ میں پیش کی ہوتی تو خاوند قبول کر لیتا۔ میں نے جس انداز سے اسے یہ بات کہی اس میں اکھڑ پن تھا۔ میرے خاوند کو نہ میری تجویز پسند آئی نہ میرا انداز۔ اس نے کوئی جواب ہی نہ دیا۔ معلوم ہوا کہ اس نے میری خواہش کو مسترد کر دیا ہے۔ خاوند گھر کا حاکم ہوتا ہے۔ میرے خاوند نے بھی حاکم بننے کی کوشش کی۔ میں نے اسے صاف جواب دے دیا، کوئی خاوند اپنی بیوی کا یہ سلوک برداشت نہیں کر سکتا۔ میرا خاوند مجھ سے پہلے ہی اکتایا ہوا تھا۔ میرے نئے اعلان سے وہ مجھ سے لا تعلق ہو گیا مگر خاموشی سے نہیں۔ کہنے لگا میرا خیال ہے کہ تمہارے متعلق محلے میں جو بات مشہور ہو گئی ہے وہ غلط نہیں۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، ابھی کچھ کہا نہیں تھا کہ وہ بولا۔ میں خود بھی خاموش رہا اور اپنے گھر والوں کو بھی نہ بولنے دیا، کیونکہ لوگوں کی عادت ہے کہ دوسروں کو بدنام کرتے ہیں۔ میری ماں کو بہت دنوں سے معلوم ہے کہ تمہارے اس سلوک کی وجہ کیا ہے۔ اس نے مجھے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں اسے پسند نہیں کرتی اور میرے تعلقات اس آدمی کے ساتھ ہیں جسے میں چھت پر جا کر دیکھتی ہوں، اور جب میں میکے جاتی ہوں تو اسے ملتی ملاتی ہوں۔ خامن نے مجھے کالج کے وقت کے تانے دیے اور آخر میں فیصلہ دیا کہ وہ مجھے کوئی اور موقع نہیں دے سکتا۔
घरों में इस तरह की नाकाबिले बर्दाश्त सूरत हाल पैदा हो ही जाया करती है। अड़ोस पड़ोस की औरतें हमदर्दी के रंग में जलती पर तेल डालती और तमाशा देखती हैं। झगड़े के जिस फरीक के पास बैठती हैं उसे सच्चा और दूसरे फरीक को झूठा कहती हैं। लगाई बुझाई करती हैं, इधर की उधर उधर की इधर पहुंचाती हैं, और चार दीवारी के मोर्चे सरगर्म और बरसरे पेकार रहते हैं। मेरे खामिन ने अपनी माँ से और अपने बाप से भी कह दिया कि मैं ना उसके काम की हूँ ना घर के काम की, बल्कि घर की बदनामी का बाइस बनती हूँ। घरों में ऐसी गलत फहमियाँ पैदा हो ही जाती हैं, तो अकल वाले इंसान हकाइक का जायजा लेकर गलत फहमियाँ दूर कर लेते हैं। मगर मेरा मामला कुछ और था। मैं हकाइक को समझने वाली लड़की नहीं थी। खामिन के झूठे इल्ज़ाम ने मेरी तसव्वुराती दुनिया को तहो बाला कर दिया और मैं उस पर बरस पड़ी। ये हकाइक से फरार और तसव्वुर परस्ती का नतीजा था कि मैंने इल्ज़ाम को गलत साबित करने के बजाय जवाबी हमला कर दिया। मैंने कोई हकीकी और अकली दलील नहीं दी, वाही तबाही बकी, ऊट पटांग बातें कह डालीं, और मेरे मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकल गए जिनसे इल्ज़ाम की तरदीद नहीं बल्कि तस्दीक होती थी। बात बिगड़ गई। ससुराल का कोई एक भी फर्द मेरे हक में नहीं था। सब मुझसे नालां थे। उन्होंने देख लिया था कि मुझ में कोई खूबी नहीं। वो मेरे नकाइस बर्दाश्त कर सकते थे। अपने खानदान की बदनामी उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। ससुराल वालों ने शायद अपनी कॉन्फ्रेंस की होगी। रात को मेरा खामिन दूसरे किसी कमरे में सोया, सुबह मेरे पास आया और बोला, तुम अपने घर चली जाओ। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं उसके मुंह की तरफ देखती रही। उसने कहा, मैं ये तो नहीं कहता कि तुम इस घर के काबिल नहीं हो। मेरा ख्याल है कि ये घर तुम्हारे काबिल नहीं, और ना मैं तुम्हारे काबिल हूँ। मैंने उससे पूछा कि वो मुझे तलाक दे रहा है। उसने जवाब दिया, इसका फैसला बुजुर्ग करेंगे, शरीफों की औलाद खुद फैसले नहीं किया करती। उसने घूंट सा निगल कर कहा, हो सकता है हम दोनों कुछ अरसा अलग रहकर एक दूसरे की कशिश महसूस करें। मेरा ज़मीर साफ है, मैंने तुम पर कभी ज्यादती नहीं की थी। और मैंने अपने आप पर क्या ज्यादती की है, मैंने पूछा। उसने मेरे पलंग के नीचे देखा, वहां मेरा एक अटैची केस रखा था जिसमें मेरी जाती चीजें पड़ी थीं। मैं जब इधर उधर होती थी तो अटैची को ताला लगा दिया करती थी। उस वक्त खुला था। उसने अटैची को बाहर घसीटा, खोला और कपड़ों के नीचे से एक नॉवेल निकाला। नॉवेल में दो फोटो थे। ये मर्द औरत के नंगे फोटो थे। नॉवेल भी उन्हीं की तरह नंगा था। मेरा पसीना निकल आया। खामिन ने नॉवेल और फोटो मेरे आगे फेंक दिए। ये है तुम्हारी ज्यादती, उसने कहा। ये ज्यादती तुमने मुझ पर की है, अपने बच्चे पर की है, मेरे सारे खानदान पर की है, और सबसे ज्यादा अपने आप पर और अपने मुस्तकबिल पर की है। जिस तरह मेरे अब्बा जान हम सब से चोरी हमारी किताबों, हमारे सूटकेसों और अलमारियों की तलाशी लेते रहते हैं, उसी तरह मैंने एक माह पहले तलाशी ली थी। तुम्हारा अटैची केस खुला था। उसमें ये नॉवेल और फोटो देखे। मेरा ख्याल था कि कोई लड़की तुम्हें दे गई है और तुमने इसे कोई अच्छी किताब समझकर रख लिया है। मैंने तुमसे चोरी 3 बार तुम्हारा अटैची खोला और ये नॉवेल और ये फोटो देखे हैं। इनकी जगह हर बार बदली हुई देखी। इससे जाहिर होता है कि ये तुम चोरी चोरी पढ़ती हो और ये फोटो तुम्हें पसंद हैं। तुम्हारा रवैया बताता है कि तुम्हारा दिमाग इसी गलाजत ने तबाह किया है। मैं ग्रेजुएट हूँ। मेरे अब्बा जान ग्रेजुएट और तजर्बाकार हैं। हम समझते हैं कि ये ज़ोक इंसान को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देता है। तुम वहां से भी आगे निकल गई हो। तुम मेरा मवाजना इन आदमियों से करती हो जो तुम तस्वीरों में देखती हो। तुम्हारे दिल में बच्चे का प्यार भी पैदा नहीं हो सका। ये अफीम और चर्स जैसा नशा है। मैं तुम्हारे किरदार पर भरोसा नहीं कर सकता। मैंने उसे यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की कि मेरा किरदार मुतासिर नहीं हुआ। उसने कहा कि तुम्हारे किरदार की बुनियाद ही नहीं है। किरदार उससे बढ़कर और क्या खराब होगा कि तुम्हारा जिस्म इस घर में है और जहन ना जाने कहाँ है। मैं अपने घर चली गई। मेरे अब्बा जान को पहले ही मालूम था कि मैं आ रही हूँ। मुझे देखकर उनके आंसू निकल आए। मेरी अम्मी ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया। मेरे भाई और भाभी ने मुझे यूं देखा जैसे कोई बिन बुलाया मेहमान आ गया हो। मेरे बच्चे को ससुराल वालों ने रख लिया था। मैंने बहुत शोर मचाया कि मुझ पर झूठा इल्ज़ाम आयद किया गया है, मगर किसी ने ना सुनी। मेरी सास और नंद ने सारे महल्ले और बरादरी में मशहूर कर दिया कि मुझे बदकारी के इल्ज़ाम में तलाक दे दी गई थी। औरतों का रेला हमारे घर को चल पड़ा। हमदर्दी के पर्दे में कुरेदा गया कि ये इल्ज़ाम कहाँ तक सही है। ये औरतें मेरे ससुराल को गालियां देती थीं। मैं जानती थी कि यही औरतें मेरे ससुराल जाकर
कहेंगी कि तुमने अच्छा किया उसे तलाक दे दी, लड़की शक्ल से ही बदकार लगती है, उसकी माँ भी ऐसी ही थी। जिस सदमे ने मुझे सबसे ज्यादा झंझोड़ा वो ये था कि मोहल्ले में मेरी जो सहेलियां थी उनमें से एक भी मेरे पास नहीं आई। मैंने एक औरत की जबानी दो को बुलवाया, दोनों ने जवाब भेजा कि उन्हें माँ बाप ने मेरे पास आने से मना कर दिया है। मैंने नॉवेल और दोनों फोटो छत पर ले जाकर जला डाले थे, मगर ये अपना काम कर चुके थे। इस आग ने मेरा सुहाग, मेरे खानदान की इज्जत भस्म कर डाली थी। मैं अपने माँ बाप के घर में अजनबी नहीं अछूत बन गई। कहाँ वो दिन कि अब्बा जान प्यार से पुरानी बातें सुनाया करते थे, और कहाँ ये दिन कि अब्बा जान ने मेरे साथ बात करना भी गवारा न किया। 3-4 महीनों के बाद अम्मी ने कहा, तुम्हारी उम्र तो कुछ भी नहीं, कोई नहीं कह सकता कि तुम एक बच्चे की माँ हो, लेकिन जिसे झूठे इल्जाम पर भी तलाक मिल जाए उसे कोई कबूल नहीं करता। दूसरी शादी नामुमकिन हो जाती है। लोग कहते हैं लड़की का चाल चलन ठीक नहीं। लोगों ने मुझे बदचलन कहा, जिनके अपने चलन बद हैं उन्होंने भी मुझे बदचलन कहा। मैं ज़हनी अजियत में मुब्तला हो गई। सज़ा बेहद ज़ालिमाना और गैर इंसानी थी। मेरे तसव्वुरात कुचले गए, मैं नीम पागल हो गई। रोती रही, रातों को जागती भी रही, और मैं जब ज़रा अपने आप में आई तो मेरा जहन पीछे को चल पड़ा। मुझे जिनसी लज्जत मुहैया करने वाले नावल, रिसाले और फ़ोटो नज़र आए, और एक दिन मैं माजी के उस मुकाम तक पहुंच गई जहां मैंने कहा था कि पाकिस्तान का एक निशान हैदर मेरा बेटा होगा। मेरा जिस्म सर से पांव तक कांप उठा। ये शायद शिकस्त का लर्जा था या शर्मिंदगी का। मुझे अपना बच्चा याद आने लगा। मेरा जहन वहीं अटक कर रह गया। आज तक मेरा जहन वहीं अटका हुआ है। मेरा बच्चा 4 साल का हो चुका है। अब मैं तस्वुरों में और तस्वीरों वाले नंगे मर्दों को नहीं, अपने बच्चे को देखा करती हूँ। दिल में एक ही ख्वाहिश है कि उसे ले आऊं और उसे वही कहानियां सुनाऊं जो अब्बा जान मुझे सुनाया करते थे, और उसे बताऊं कि तुम जैसे हजारों बच्चे कुर्बान करके कौम ने ये पाक वतन हासिल किया था। अब इस वतन पर तुम्हें कुर्बान होना चाहिए। मुझे इत्मीनान है कि बच्चे का बाप उसे वो बात बता देगा जो मैं बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे का बाप पुख्ता शख्सियत का मर्द है। मैंने उसकी कदर कीमत और उसकी अजमत को उस वक्त समझा जब मैं अपनी कदर कीमत खो बैठी हूँ। 4 साल गुजर गए हैं, मुझे किसी ने बताया है कि उसने बच्चे की खातिर दूसरी शादी नहीं की। अगर मुझे कहें कि मैं अपने जज्बात और एहसासात की कैफियत बयान करती चली जाऊं, तो जितने वर्क लिख चुकी हूं उससे दुगने और भर दूंगी। लेकिन काम की बात जो मुझे कहनी है वो ये है कि ये आप बीती सिर्फ मेरी नहीं, और ये कोई हैरत अंगेज आप बीती भी नहीं। ये हमारी उभरती हुई नस्ल की वो रुदाद है जो आपको शायद और कोई सुनाने की जुर्रत ना करे। अगर आपकी बेटी या बेटा गुमसुम रहते हैं, खलाओं में देखते रहते हैं, उन्हें बुलाओ तो उनके मिजाज बिगड़ जाते हैं, तो उनकी इस कैफियत को नज़रअंदाज ना करें। वो इस जहरनाक वबा का शिकार हो गए हैं जिसमें मैं मुब्तला होकर तबाह हो चुकी हूँ। इस वबा को रोकें, वरना दुश्मन सरहद पर खड़ा होकर ललकारेगा। अब पाकिस्तान की कोई माँ निशाने हैदर पैदा नहीं कर सकेगी।